Take the third exit and stay road. Ito sir. Yun, tuktok na naman tayo. Tuktokan. Very nice place. Sa katulog-tulugan ng walang hanggan. Ayan si Madam Rachel. Tulog. Ayun. Kabuntukan na tayo. Dilaten, ha? In 150 meters, turn left onto 83D Street. Street, then turn left onto 83C Street. Ayun. Take the next left onto 83C Street. Kabuntukan na tayo, guys. Right. I'm wrong on the road. Arba. Pen. Dilaten. Take the next right onto 83B Street. No, no. Skim it. In 200 meters, turn right onto Almaty. Kabundukan. Jabal Jais. لا Jabal Jais, no? After finish, we Yeah. go Jabal Jais direct. Jabal Jais. مسكرة لوز Mishon. لوز Wara. نو بروبلم Jabal Jais. يا ست رشال بيعطي هاي شو اسوي له انا بقول انا بخترع والله للجوجل شوف انا اعطيني هاي Tulig sa 20 متر bundok. 50 60 70 متر وسمعتي هونيك هذا مسجد بعدين يمين. ها سير مني بعدين يمين. ما هو لما انا جيت لهون اوكي ايه اعطاني هيك اوكي انا بمشي خلاص شوفي هاي خلي هذا بس سكر سير. سكر هلا هاني اعطيني 220 متر لا شوفي سير مني بعدين. Turn right onto 83B Street. Left onto 70D Street. Then هذا 60 هذا 7 8 9 بصير 2 your destination is on the left. Dalawa nga, Dilaten. Paanan ng bundok. Ngayon, nakarating na tayo sa ating destination. Bahay na yan. Nakadimpal lang dan yan. Dilaten. Sabaya. Wala siyang doorbell? Baka ba kuryente ka ta? Wala, kami ay nakarating na sa aming destinasyon. Dito kami ngayon magtatrabaho. Okay? Dati sa samping kakapsat ni dati sa samping may tagpuros dati sa samping asidag kami tibantay ti napanan mi Julfar Ras Al Khaimah. Hello guys, tapos na kami sa aming home service. And si Manay. Hello, ating. Uy. Hi.
Itong aking tatay sa karan. Sa buto. Lagyan mo dito yung ano mo. Dito ko ilalagay, oh. Dito. Doon sa gilid niya, oh. Doon sa baba niya na, oh. Meron pang space. Hi, Hon? ممكن Mungkin. Mashallah. Mashallah. هاتي هاي هاتي Aywa. Thank you. Hi, madam. Assalamualaikum. Galit ang ating madam damin. Eh, tartib, kalas. Sakay na tayo. Ay, kalas. Hello. Hello. Welcome to my vlog. Hashtag 39 Zeno Vlogs. Ay, may lamok. Sus. Diyos mio. And guys, nandito kami sa kabundukan. Ito pala yung bahay ng aming hinon servisan. Tsaka dito sa tabi ng bundok guys, maraming mga magpapatayo ng bahay. Ewan ko pa kung bakit. Alam nyo oh, bundok na siya talaga. Kunti na lang. Pwede siyang lakarin. Kaya chill lang tayo. Chill. Oh. Daming ibon. Wala, ito pala guys yung kinakain namin dati na para siyang mansanas ba. Ito, meron na? Cash? Ayan. Nakuha na ni Manang yung pera. Card daw, Rachel eh. Tayo mo. Doon daw sa kabila daw nila Yusuf. Hindi daw kumakana yung ad nila. Sa isang cellphone daw na. Hala. Pero card daw nila Giselle, wait lang. Wait lang. Yeah, we go. Yung customer. You have too much pera. kalas mo. Not 16 hours, 14 hours. They need this 16 hours. Oh, baka mali nga pinorward mo. Ikaw, dukdukin kita. First time ko? Eh, baka mali. Kasi bali na siya eh. Alibaba siya eh. Magagawa mo. Wala. Bigyan mo na maraming akapos. Pag nag-ibig, pag hindi pa gumana eh, siya talaga Alibaba. Oh. Tama. You need to enter the IBAN, not the account number, bubo. Ano ba kasi yung account ng pinaforward mo, ADCB? Ang nila sa paanan na kami ng bulto. Piminto, huwag ka na mangyalam. Nga. Eh kasi nga, Alibaba siya, tapos nagtanga pa. Hindi niya alam kung ano yung pinaforward. Bata pa kasi siya. Batang naglandi. Wow. Batang ang naglandi. Saraam. Saraam.